that is chapter 3, general exceptions under BNS. ঠিক আছে, আজি পঢ়িম general exceptions section 14 to 44. সবৰে যদি মনত আছে আগতে under IPC section 76 to 106 was general exceptions. কিন্তু এতিয়া under BNS section 14 to 44 deals with general exceptions. See, এটা general exceptions exactly হয় কি? আমি যদি কাবাৰ right violate কৰো, if we violate somebody's legal right, তেনেহলে definitely we are liable to get the punishment under BNS also. আগতে IPC under কোনোবাই যদি right কাবাৰ violate কৰে, তেতিয়া definitely punishment পাব. Right? কিন্তু কিছুমান conditionsত punishment নাপায়. এতিয়া কি conditionsত punishment নাপায়, হেকিটাকে general exceptions বুলি কোৱা হয়. These are the exceptions. Although you have violated somebody's right, you have kabak khoti korise, kabak harm korise, kabak injury cause korise, still you were not responsible to get any kind of punishment. Etia ki khetrot, under what conditions, under what circumstances you were not liable to get the punishments, ami hegita pohim jiketa dia hoise chapter 3 of BNS from sections 14 to 44. ঠিক আছে? Let me take that. In fact, these provisions indicate the absence of mens rea element in the acts of commissions and omissions on the part of the perpetrator of the offense. Eta ki hoy? আমি সবে জানো one of the essential elements of crime is mens rea, that is guilty mind, intention, bad intention থাকিব লাগিব. কাবাক মই মাৰিছো যে হে মানুহটো যে মই মাৰি আছো, তেওঁৰ যে harm হ'ব, তেওঁ যে injured হ'ব, হেতু আমি জানো. The knowledge we have that that person will get injury from us. হে আমাৰ intention to যেতিয়া নাথাকে তেতিয়াহে আমি অকল punishment নাপাও. ঠিক আছে? Where there is a absence of mens rea. ঠিক আছে? Next is the burden of proof is on prosecution to prove the defendant's guilt beyond a reasonable doubt. But when one uses general defenses, the BOP lies on the person who is accused of committing the offense and has the responsibility of proving that he or she was struck under different circumstances. It's a burden of proof mane ki hoy sobe jane. All of you are LLB pass out. কি হৈছে burden of proof মানে কি হয়, মই proof কৰিব লাগিব যে মই guilty নহয় বা হে মানুহজন guilty হয়, হেতুকে কয় burden of proof. যোনে evidence উলাই দিব, যোনে কেছটো জিকিব লাগে, that is known as burden of proof. এটা যিকোনো criminal caseত generally কি হয়, burden of proof prosecution sideত থাকে. Prosecution মানে কি হয়, prosecutor মানে সবেটো জানেই সাগে, generally criminal cases কি হয়, state versus accused. হয় নে নাই, স্টেটে ডিল কৰে কেছটো অন বিহাফ অফ দি ভিকটিম. কিহৰ কাৰণে এইটো বস্তু সবে জানে নে নাই যে ক্ৰিমিনেল কেছত সদায় ষ্টেট ভাৰ্চেছ অ্যাকিউজড কিয় হয়, কাৰণ আ ক্ৰাইম হেম্পাৰ্স দি হোল সোসাইটি. হয় নে নাই, সবে আমি সোসাইটিখিনি এফেক্ট হয়. It affects, when a crime is committed by a person, it not only hampers, it not only affects one single individual, but rather it affects a society as a whole. Gute society khinike hamper koribo. For example, college ekhonot suppose eta murder hoise, ejon lorai ejon studente an ejon studentok suppose murder korise. Hei je college khonot commit hol offense to, এটা বাকি বিলাক কলেজতো এফেক্ট হ'ব, বাকি বিলাক কলেজতো ভয় খাব, বাকি বিলাক পেৰেন্টসেওতো ভয় কৰিব নিজৰ বাচ্চা কিটা কলেজত পঠাবৰ কাৰণে, হয় নে নহয়? সেই কাৰণে যেতিয়া পেৰেন্টসে ভয় খাব, পেৰেন্টসৰ পৰা সোসাইটি, গোটেই সোসাইটি, the society as a whole gets effect from one single crime. সেই কাৰণে যেতিয়া সোসাইটি আহি যায়, কোন আহিব, who takes or who comes into the picture, who takes a role, the state. আৰু এটা state হয় কোনে কেছটো লব, prosecutor. ঠিক আছে, prosecutor is a government advocate.
যোনে victim on behalf of the victim will advocate the case. এতিয়া next হল accuse. এতিয়া prosecutor এজনত the burden of proof lies on the prosecutor for prosecution. কিহৰ কাৰণে prosecutor ক'ব লাগিব that accused has committed this crime and I have the evidence. মোৰ তাত proof আছে এইখিনি ভুল কৰিছে গতিকে হে accused জনে punishment পাব লাগিব হে accused জন convicted হয় এইটো থাকে ঠিক আছে in general way. But see এটা সবে but when one uses general defenses, the BOP lies on the person who is accused of committing the offense and has the responsibility of proving that he or she was struck under different circumstances. Kintu accused jone jodi general defense loy je moi etu karone he crime to commit koribologia hoisile moi etu karone he manhujanok maribologia hoisile moi manhujanok marisu karon moi nijok bosabole private defense hene khetrot the BOP the burden of proof lies on the accused jonota BOP to shift hoy jabo sabai buji paise etu bahut important buja to BOP generally lies on the prosecution or the prosecutor. But when the accused uses general defenses under section 14 to 44, then BOP shifts from the prosecutor to the accused. Yate kua hoise. ঠিক আছে next. Eta ami sobe janu the two essentials of crime are mens rea and actus reus. Egita to hoye. Also crime committed should be backed by justification and excuses. মই যে ক্রাইমটো কৰিলো কিহৰ কাৰণে কৰিলো জাস্টিফাইবল হ'ব লাগিব বা এক্সকিউজেবল হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি জেনাৰেল ডিফেন্স ইউজ কৰিব পাৰিম আৰু তেতিয়াহে আমি অ্যাকিউজ হৈ থাকিম আমি কনভিক্ট নহওঁ Now general exceptions can be classified under two heads excusable and justifiable. Excusable এটা কি এটা excusable হয় মানে কোর্টে এক্সকিউজ কৰি দিব Although you have committed a certain act because you have certain reason to commit that particular act you will be excused tumaloko excuse kori dia jabo if you have done a mistake of fact if you are incapability hoy tumi bhal beya bujibo pora capable nohoy next is accidentally you have caused that particular act next is insanity unsound mind hoy tetia you have caused a particular act intoxication you were drunk you were intoxicated tetia you were excusable but yato bahut khini restrictions ase that will be coming to know next is justifiable eta justifiable ki hoy judicial act junto justified hoy kunuba jodi judge kiba pronounce kore against someone suppose judge pronounce korile death punishment ki right to life violate kori ase kabar legal right violate korise that means what judge kiba ta wrong korise but that is a justifiable act he karone etu general exceptions are under poribo next is necessary act asile moi manhujonok as a doctor suppose I am a doctor aru as a doctor mo manhujonok operation koribo lagibo operation nokorile he will die logalok teo mrityu hobo kintu operation korar pisotu jodi teo mrityu hoy that is a justifiable act mu je he operation surgery korilu that is justified next is consent মই কাবাৰ অনুমতি লৈছো যে মই এটো কৰিব পাৰো নে আৰু হে আন মানুহজনে মোক কনসেন্ট দিছে অনুমতি দিছে পারমিশন দিছে যে আপুনি পাৰে কৰিব তেনে ক্ষেত্ৰতে ইট ইজ জাস্টিফাইড নেক্সট ইজ ডিউৰেস কাবাৰ প্ৰেছাৰত আহি পেলাই যদি মই কিবা এটা এক্ট কৰিছো মোক কোনোবাই গান পইণ্টত থৈ দিছে যে আপুনি হে মানুহজনক মাৰি পেলাও নহলে আপোনাক মাৰি দিম that is duress that is pressure force তেতিয়া জাস্টিফাইড হয় মই যদি কাবাক মাৰি দিও তেনেহলে মোক মাৰ্ডাৰৰ বুলি কোৱা নাযাব কাৰণ I was under pressure next is communication কোনোবাই কমিউনিকেট কৰি দিছে হেতু জাস্টিফাইবল next is trifling মানে কি হয় যোনটো that causes slight harm কিবা এটা যদি হৰু এটা harm কৰিছো হেতু জাস্টিফাইবল হয় লৰ টাইম না ইমান সবৰে কথা শুনি থাকিব কাৰণে মই যদি কাবাক এনে জাস্ট এনেকে মাৰিলো এতিয়া যদি হে মানুহজনে গৈ পেলে কোৰ্টত কমপ্লেইন দি দিয়ে যে that person has caused battery to me তেওঁ আহি পেলে মোক মাৰিছে but তেওঁ আহি পেলে মোক molest কৰিছে that cannot be said it's called trifling act
Next is private defense. মই নিজকে বচাবৰ কাৰণে যদি কিবা এটা কৰিছো, কাবাক মাৰিবলগীয়া হৈছে বা কাবাক কাবাক যদি মই harm injury কৰিবলগীয়া হৈছে, hurt কৰিবলগীয়া হৈছে, then also it is justified. এইখিনিলৈকে বুজি পাইছে? General exceptions কি কয়? One is excused. কিবা এটা wrong হয়, কিবা এটা মই act এটা wrong কৰি আছো, but I have an excuse. মোৰ এটা reason আছে সেই act to commit কৰা, হেতিকে কয় excusable. Justifiable কাক কয়? যোনটো justified by law. লয়ে allow কৰে, ঠিক আছে? এইখিনিলৈকে সবে বুজি পাইছে নে? I have so many students today. Let me take your attendance. Very happy. নহলে সদায় confidence. Hello Krishna, Lokcheng, Chandini, Papuri, Samiksha, Mayashri, Jasmine. বুজি পাইছে সবে এইখিনিলৈকে? কমিউনিকেশন, মই কমিউনিকেশনত ডাইৰেক্ট আহি যাম, তেতিয়া ভালকে বুজাই দিম। Doctrine, excusable or justifiable. Okay, মই questions বিলাক lastতে লম হা? Direct last 10 minutes I'll take up all the questions. Next, categories of exceptions. কি আছে? Mistake of fact আছে from section 14 and 17. আগতে মই এইখিনি ইয়াতেও লিখি দিছো, IPC কোনটো section আছিলে? 76, 79. যিহেতু আমাৰ সবে আগৰখিনি IPC খিনিয়ে মনত আছে, but please সবে এইখিনিও memorize কৰি লব. Mistake of fact 14, 17, Judicial Act 15, 16, Accident 18, Absent of criminal intent 19 to 24, 30 to 32, Consent 25 to 29, Trifling Act 33, Private Defense 34 to 44, last 10টা section. আগতে IPC to 96 to 106 dealt with private defense, এতিয়া 34 to 44 হৈ গৈছে। এটো এইখিনি বস্তু যে আছে সবে প্লিজ কাইন্ডলি মেমৰাইজ। Mistake of fact এইখিনি প্ৰিলিমিনাৰী টু আহিব পাৰে, ডাইৰেক্ট সেকশন আহিব পাৰে, ঠিক আছে? ওকে, এক্সকিউজেবল এক্ট কি হয়? যোনটো এক্সকিউজ কৰি দিয়ে, ইউ হ্যাভ ডান আ পার্টিকুলার এক্ট, মই জানো হেতু ভুল হয়, কিন্তু আই হ্যাভ এ গুড রিজন বিহাইন্ড ডুইং দ্যাট পার্টিকুলার এক্ট। মই যে কৰিছো মোৰ কাৰণে এটা ভাল এটা মোৰ ৰিজন আছে দেই, মই কিহৰ কাৰণে কৰিলো। মিষ্টেক অফ ফেক্ট, মোৰ মিষ্টেক হৈ গৈছিলে, এক্সিডেন্টলি মই হেতু কজ কৰিছো, বা মোৰ ইনকেপেবল হয়, মোৰ হিমানখিনি ভবাৰ মোৰ হিমানখিনি কেপাচিটি নাই, ইনসেনিটি, মই আনসাউন্ড মাই হয়, মই হিমানখিনি বুজাৰ কেপাচিটি নাই, ইনটক্সিকেটেড, মই কিবা ড্ৰাংক পজিশনত আছো, বাট কিবা or else I was intoxicated, তেনে ক্ষেত্ৰত I'll be excused. Okay, you have committed this crime because of these 4-5 reasons, you are excused. You will be not getting any kind of punishment. Come to number 1, mistake of fact. What is mistake of fact? Act of a person bound by law. সবে please সবে নিজৰ লগত বেয়াৰ এক্টখন ৰাখিবই, কিবা যদি থাকে লগালগ আমি বেয়াৰ এক্টটো পঢ়িয়ে যাম, so that it becomes easy for us. মই কিছুমানত লিখি দিছো, এবিলাকত লিখি দিছো বাৰু মই এক্টটো, বাট সবে বেয়াৰ এক্ট ৰাখিব। So mistake of fact দুটা সেকশনত আছে, এটা section 14 which talks about bound by law to do it, and section 17 which is justified by law to do it.
Example, a police firing at a rioting mob under lawful orders did not commit any offense. Eta bound by law ki hoy? Moi law e muk bound korise koribo karne kiba eta act. Come to 14, section 14. Act done by a person bound or by mistake of fact, believing himself bound by law. ঠিক আছে, মই bound হৈ আছিলো, তেওঁ হেতু ভাবিছে, mistake হৈ গল. See, let's read the section. Section 14. Nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law. Mistake of law নহয়. In good faith, believe himself to be bound by law to do it. ঠিক আছে, তেওঁ ভাবিছিলে নাই মোক ল এটো অৰ্ডাৰ দিছে, মই এটা অৰ্ডাৰ ফলো কৰি আছো, সেই অৰ্ডাৰটো ফলো কৰোঁতে কৰোঁতে তেওঁ কাবাক মাৰি পেলালে. That is mistake of fact, not mistake of law. আমি এটা মেগাজিন পঢ়িছিলো, if you all remember, ignorancia of law non excused. মনত আছে নে? কোনোবাই যদি কয় মই লটো নাজানো, সাপোজ মই ৰাস্তাত গৈ আছো, তেতিয়া ট্ৰেফিক লাইটটো দেখিছো ৰেড হৈ আছে, তেতিয়া মই মোৰ গাড়ীখনে ক্ৰছ কৰি দিলো, ৰেড হৈ থাকোতে মই ক্ৰছ কৰি দিলো, যেতিয়া ষ্টপ লাইটটো আছিলে, ৰেড লাইটটো আছিলে, তেতিয়া মই গুচি গলো. তাৰপিছত মোক ট্ৰেফিক পুলিচে ধৰি পেলাই ক'লে, চাৰ্জ কৰিলে যে you have violated the traffic rules, so you'll be punishable under motor vehicle act of this. ঠিক আছে, এতিয়া মই কৈছো ও সৰি, মইতো নিজে নিজে ৰাস্তাতে আহি আছো, মই কেনেকে ভুল কৰিলো? ট্ৰেফিক পুলিচে ক'লে আপুনি দেখা নাই নেকি যে লাইটটো ৰেড হৈ আছিলে, হেতু ষ্টপ সিগনিফাই কৰে, আপুনি লাইটটো ৰেড হৈ থাকোতে ষ্টপ হৈ থাকোতে আপুনি গুচি গল. তেতিয়া মই ক'ব নোৱাৰো যে সৰি মইতো গমেই নাপাওঁ যে যেতিয়া লাইটটো ৰেড হৈ যায় তেতিয়া যে মই যাব নালাগে, that means যে stop হয়, the red light signifies stop, I did not know. এই বস্তুটো আমি ক'ব নোৱাৰো. As a citizen of India, as a layman, it is presumed that we know our laws. আমি নিজৰ laws of land খিনি আমি জানো, হেতু presume কৰি লয়. এনেকে ক'ব নোৱাৰো যে ওহো মই যে lawটো নাজানো, গতিকে মই নাজানিছিলো এটো law যে underত allow নকৰে. So mistake of law is non-excusable. It's non-excusable. কোনেও excuse নকৰে, but mistake of fact is excusable. Let's come to the illustration. A soldier fires on a mob by the order of a superior officer in conformity with the commands of the law. A has committed no offense. Ejon soldier, suppose mob eta goi rastat ase, aru moi suppose police officer, muk superior, mur sare order dise je you start firing on the mob, aru moi hekane fire kori dilu, aru fire kora loge loge bahut kejoner mrityu hoi gol. তেতিয়া I will not be held liable for any kind of murder. ঠিক আছে, কাৰণ মই superior order দিছে আৰু মই ভাবিছিলো that I am bound by law. হেতু mistake of fact হয়. Next is A. An officer of a court, কোনোবাই যদি বুজি নাপায় নোট কৰি লব, মই লাষ্টত question খিনি লম. A. An officer of a court being ordered by that court to arrest Y, and after due inquiry believing Z to be Y, arrest Z. A has committed no offense. Suppose মই এজন পুলিচ অফিচাৰ হয়, আজি মোক কোৰ্টে কৈছে যা গৈ পিনে suppose অক্ষয় কুমাৰক এৰেষ্ট কৰি লও, তেতিয়া মই অক্ষয় কুমাৰক এৰেষ্ট নকৰি পেলাই আমিৰ খানক এৰেষ্ট কৰিলো, মই ভাবিলো আমিৰ খানে অক্ষয় কুমাৰ হয়, ঠিক আছে, এতিয়া মই আমিৰ খানক যে মই এৰেষ্ট কৰিলো, এতিয়া লয়ে মোক সুধিলে বাট এওঁতো অক্ষয় কুমাৰ নহয়, বাট মই যে এৰেষ্ট কৰিলো হেতু মই একো ৰেসপন্সিবল লাইবল নহম, because I have committed no offense. That was a mistake of fact, not mistake of law. Law e koi dia na ejone Akshay Kumar hoy boli, but mur fact mistake hoy goise, mistakenly I have taken the fact, not law. Yate moi sobote eta case law di jam, yato eta case law disu. In Shiv Mangal's case, it was held that a subordinate officer carrying the order of his superior is not liable. Kunubai jodi nijor superior o kotha huni jodi kiba act kore, tene khetrot তেওঁ লাইবল নহয়. ইন শিৱ মংগলছ কেছ, সবে এই কেছবোৰ মনত ৰাখিব. ইফ ইউ পুট কেছ লছ ইন ইয়ৰ মেইনছ এক্সামিনেশ্যন ইন দিছ ৱে, আমি গোটেইখিনি লিখিব নালাগে দেই, যেনেকৈ আমি LLB টাইমছত লিখো ফেক্টছ অফ দ্য কেছ,
judgment of the case, what was held in the case, iman likhiba nalage. Means that any 5 marks karne ahibo, will not be getting any time to write the whole case law as well as facts, judgment, etc. So eta line eneke likhi dile hoy. Next, act done by person, section 70, justified or by mistake of fact, believing himself justified by law is not an offense. Section 17 ki koise, nothing is an offense which is done by any person who is justified by law or who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith believes himself to be justified by law in doing it. In good faith to monot rakhibo de sobe. আজি এইটো পেনটো কাম দিয়া নাই. Okay. Illustration eta disu. A sees Z commit what appears to A to be a murder. A, in the exercise to the best of his judgment exerted in good faith of the power which the law gives to all person of apprehending murderers, in the fact seizes Z in order to bring Z before the proper authorities. A has committed no offense, though it may turn out that Z was acting in self-defense. বুজি পাইছে না সবে? ইয়াতে কি কৈছে? simple illustration আৰু এইবিলাক সব illustration bare একটা দিয়া আছে. এতে কি কৈছে? মই suppose A is me. মই Zক দেখিছো যে Zে এজন মানুহক মাৰি আছে. So গতিকে যোনটো পাৱাৰ লয়ে দিছে, কাবাক যদি আমি কোনোবাই মাৰি থকা দেখা পাওঁ, that power is given to all of us যে আমি গৈ পেলাই FIR এখন দিব পাৰো. হেতুটো সবে জানে, এতুটো এটা নরমাল কথা, জেনারেল নলেজ. এতিয়া মই দেখিলো Zে আন কাৰোবাক এক মাৰি আছে, suppose বিক মাৰি আছে Zে. আৰু মই ভাবিলো ও Zে তো মাৰ্ডাৰ কৰি আছে বিক. সো গতিকে মই গৈ পেলাই Zক লৈ গলো, কমপ্লেইন দিলো যে Zে নহয় মাৰ্ডাৰ কৰি আছে বিক. পুলিচ আহিলে, Zক উঠাই নিলে, বাট মই এটু কথা জানা নাছিলো যে Zে সেলফ ডিফেন্স ইউজ কৰি আছিলে, প্ৰাইভেট ডিফেন্স ইউজ কৰিছিলে. একচুয়ালি বিয়ে হে Zক মাৰি আছিলে. সো Zে নিজক বচাবৰ কাৰণে হে বিক মাৰিব লগা হৈছিলে. So that is what justified by law. Act done by a person justified or by mistake of fact believing himself justified. মই ভাবিলো নাই, মইতো as a layman to মইতো খবৰ পুলিচক দিবই লাগিব, হেকাৰণে I'll not be held liable because I have done no offense. Another case lo Rao Bahadur Thapa's case, Gurkha killing innocent women under the impression of apparitions. এই কেসটো actually পঢ়িব লাগিছিলে. সবে এই কেসটো মনত ৰাখিবচোন, ৰাও বাহাদুৰ থাপাস কেস. Next, section 18, next self-defense, which is excusable in nature, accident. Nothing is an offense which is done by accident or misfortune and without any criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution. তাৰমানে মই simply ইয়াতে মই এটা arrow দি পেলাই দি দিছো, act is done by a accident or misfortune without any criminal intention or knowledge. এইগিটা থাকিব লাগিব. accident এটা কেতিয়া হয়? যেতিয়া মই accidentally cause কৰিছো without any criminal intention or knowledge, মই act to done কৰিছো in a lawful manner and by lawful means with proper care and caution. সবে তৰ্টত পঢ়িছিলে না নাই এই বস্তুটো? inevitable, এটা accidentally কিবা এটা commit কৰি যদি দিও, which is inevitable in nature. inevitable মানে যোনটো আমি নাজানো যে এইটো হ'ব, এনেকুৱা হ'ব আছে, যোনটো আমি দেখা নাপাওঁ. unforeseeable, যোনটো ফিউচাৰত এনেকুৱা হ'ব বুলি আমি ভাবাই নাছিলো. Illustration, let's read the illustration. A is at work with a hatchet. The head flies off and kills a man who is standing by. Here, if there was no want of proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offense. Etia A is at work. A is on gardener asile. ঠিক আছে, hatchet মানে a kind of a knife. Te এখন knife loi pelai ঘাঁহ কাটি asile, suppose he was cutting the grasses.
Now এইখিনি head to গুচি গৈ এজন মানুহক মাৰি দিলে. He died on spot. ঠিক আছে? Here, if there was no want of proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offense. এতিয়া তেওঁ পুৰা proper care লৈছিলে. নিজৰ কামহে কৰি আছিলে, তেওঁ নিজেহে কিবা খৰিবা কিবা কাটি আছিলে, এই মানুহজনটো ওচৰত আছিলে, but তেওঁ died হল. এওঁ ভাবাই নাছিলে, suppose this is A, B. ভাবাই নাছিলে যে এখন উৰি গৈ পেলাই এওঁ মাৰি পেলাব. That is inevitable act, unforeseeable. আমিতো কেতিয়া নাভাবো এনেকুৱা act হ'ব. That is known as accident. Whatever he was doing with proper care and caution. পুৰা ভালকে কৰি আছিলে. That is called accident. Next, absent of criminal intentions, section 1914 and section 30-32. Criminal intention jot nathake. Absence of intention. ঠিক আছে, ইয়াতে আছে infancy, which is incapable, section 20-21. Insanity. মনত আছে নে সবৰে? Infancy বা incapably বাচ্চা, child under 7 years, এইবোৰ পঢ়িছিলো যে আমি. Insanity, section 22. Intoxication, 23-24. Okay. Absence of criminal intention. Absence of criminal intention মানে necessity. এটো ইয়াতে মই লিখিব লাগিছিলে. That was a necessary act. Let's come to section 19. Nothing is an offense merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm. If it is to be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm. মই কেনেকে কৈছিলো পঢ়িবৰ কাৰণে সেকশনবোৰ আধা আধা কৰি দিলে হয় যদি এবাৰতে বুজি নাপায়. Nothing is an offense. কোনটো হয়? No offense. এটা কোনটো no offense হয়? যোনটো কৰা হয় being done with the knowledge. Knowledge আছে. Knowledge to present আছে. যে এই বস্তুটো harm cause কৰিব কাবা. But criminal intention to absent হৈ আছে. And in good faith আছে. For the purpose of preventing or avoiding other harm. কিবা বেলেগ এটা harm ৰখাবৰ কাৰণে মই জানো মই আৰু এক ভুল এটা কৰি আছো কিন্তু মই সেই ভুলটো কিয় কৰিছো বেলেগ এটা harm নহবৰ কাৰণে মোৰ একো ক্ৰিমিনাল ইন্টেনশন নাই দে মোৰ ইয়াতে গিল্টি মাইন্ড নহয় মই বেড ইন্টেনশন নাই মেন্স ৰিয়া ইজ এবসেন্ট মই উইথ গুড ফেথ হে কৰি আছো ভাল হবৰ কাৰণে কৰি আছো ক্ৰিমিনাল ইন্টেনশন লৈ কৰি থকা নাই লেটস কাম টু দি এক্সাম্পল A in a great fire pulls down houses in order to prevent the conflagration from spreading. He does this with the intention in good faith of saving human life or property. Here, if it is found that the harm to be prevented was of such a nature and so imminent as to excuse A's act, A is not guilty of the offense. তাৰমানে বহুত কেটা এনেকে ঘৰ আছিলে এটা ইলাস্ট্ৰেশনটো কি আছে এনেকে ঘৰ কেটামান লাগি আছিলে ঠিক আছে এটা ঘৰ was on fire এই বাকি গিটা ঘৰ বসাবৰ কাৰণে মই এই মাজৰ ঘৰটো ভাঙি পেলালো ঠিক আছে ডিস্ট্ৰাক্ট কৰি দিলো যাতে এই দুটা ঘৰ বাসি যাওক I have good intention এতিয়া let's check knowledge আছিলে নে নাই মোৰ yes knowledge আছিলে যে মই কিবা ভুল কৰি আছো মই বেলেগৰ ঘৰ ভাঙি আছো to cause harm yes মই harm কৰি আছো I was causing harm but did I have any kind of criminal intention no মোৰ তাত একো criminal intention আছিলে মই with good faith হে কামটো কৰি আছিলো I have good faith মই বাকি গিটা ঘৰ গিটাক বসাবৰ কাৰণে হে এই ঘৰটো ভাঙিছিলো যাতে এই ফায়াৰটো স্প্ৰেড হৈ না যাওক বাকি গিটা ঘৰলে ঠিক আছে that is known as necessity মই যে এই ঘৰটো ভঙা হেতু এটা necessity আছিলে to save the other houses so that to avoid other harm this is necessity under section 19 আৰু এই necessity to এটা maxim আছে quod necessitas non habet legem that is necessity knows no law মই জানো কাবাৰ ঘৰ ভাঙাটো law under ভুল but when it is necessity knows no law
that is quod necessitas non habitat legum. ঠিক আছে? Breaking the words of law is not breaking the law so long as the intent of the law is not broken. ঠিক আছে? Next, section 19 to aro olop porhu. Section 19 grants immunity to a man with respect to acts committed under compelling circumstances, force, necessity. Conditions to be satisfied are egita to porhalue. Without any criminal intention, the acts must be done in good faith thakibo lagibo. Criminal intention thakibo nalage. Next is harm done in order to avert a greater harm. Aru eta beleg harm eta bosabor karone he moi ei first harm to korilo. Murder's life to be saved over a child in the womb. So generally ki hoy jodi konoba doctor e eta bachchak maribo logia hoise thik ase to cause death to a child who is in the womb to save the mother's life, that is not a crime, that is excusable. Next is act of child under 7 years of age. Okay, act of child under 7 years of age. Eto monot rakhibo dei sabe. Section 20. IPC ki asile? Monot asane sabore IPC ki asile 82. Nothing is an offense which is done by a child under 7 years. Jete 7 years hoy jay 7 years atke jodi kom hoy jay tetia ki koy dolly in capex. Etu keneke sobe monot rakhibo? Dolly means doll. A child just looks like a doll, so it's called dolly in capex. Section 20 exempts a child under 7 years of age from criminal liability. Dolly in capex. June 7 years atke kom teo absolute immunity pai jay. Absolute, complete immunity even if he has done a heinous crime. Etu monot rakhibo. Bahut eta dangor crime jodi korise, but if he is less than 7 years of age, he will be exempted. Absolute immunity dia jabo. Kono punishment nidiye. Next, 21. Act of child above 7 and under 12. 7 atke besi. But 12 atke kom jodi hoise. ঠিক আছে 12 atke jodi kom years hoise hetu tetia ei major khiniye ki hobo immunity pabo but absolute immunity na pai. Let's read. Nothing is an offense which is done by a child above 7 years and under 12 years of age who has not attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequence of his conduct on that occasion. Teloke absolute na pai, qualified immunity pabo. Tamane they have to qualify to get the immunity. Child should not have attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequence of his conduct. Eta child to he sufficient maturity to thakibo nalagibo ha. Jodi child to ami jano e child te sob kotha buji pae. Although he is suppose 10 years, kunuba jodi 10 years o bachcha ase kiniba eta crime korise. 10 years holeo jodi teo jodi ekhini capacity na thake bujar capacity tene hole teo immune kora jabo. Kintu eta 10 years o child e jodi guti ekhini bujar capacity thake, he is mature enough to understand what is bad and what is right, to discriminate between good and bad. Tene hole he child te punishment pabo. Example dia hoise 9 years child picks up a necklace of ₹100 from his friend's house and sells for 20. Held child having sufficient maturity to understand the consequences of the act. No protection from 37. Etu IPC he hoy ha. Eta ki hoise child eta kunu kabar ghorot goy
100 rupees necklace এডাল চুৰ কৰিছে, উঠাই আনিছে, he has stolen a necklace from somebody. এতিয়া সেই বাচ্চাটোৱে যদি লৈ আনিছে নিজৰ লগত ৰাখিছে, তেতিয়া কিন্তু তাক পানিশমেন্ট নিদিয়ে, কিন্তু বাচ্চাটোৱে কি কৰিলে, নিজৰ লগত নাৰাখি পেলাই হেডাল বিক্ৰী কৰি দিলে, ৰিসেল কৰি দিলে, সেল কৰি দিলে, আৰু তাৰ বদলি 20 rupees ললে. That means what? That particular child has sufficient knowledge যে মই এই নেকলেছডাল লৈ আনো, লৈ পেলাই মই বেলেগক বিক্ৰী কৰো, মই 20 টকা এটা পাম আউট অফ সেলিং, আৰু সেইটো এটা অফেন্স হৈ যাব. কিয় অফেন্স হ'ব? বিকজ হি ইজ মেচিউৰ এনাফ টু নো হোৱাট ইজ গুড এণ্ড হোৱাট ইজ বেড. সি জানিছিলে যে চুৰ কৰাটো বেয়া, বাট আৰু সি সেল কৰি দিলে, সি গম পাইছিল তাৰ পৰা মই পইচা পাম, সেইটো থেফ্ট হৈ যাব. ঠিক আছে? Next is 22, insanity, act of a person of unsound mind. Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law. Section 84 provides exemption. 22, huh? 22 provides exemptions from criminal liability in respect of act of a person of unsound mind. Kunuba jodi unsound mind hoy ase, tetia unsound mind ki buli koy, non compos mentis buli koa hoy. ঠিক আছে? non compos mentis কি হয়? এজন মানুহ যোন unsound হয়, তেওঁ বুজি নাপায় একো কথা. At the time of the act, incapable of knowing the nature of the act and not capable of understanding what he was doing was either wrong or contrary to law. তেওঁ ফাৰ্স্ট কথা তেওঁ নাজানে, যেতিয়া কমিট কৰি আছিলে, মই যদি কাবাক মাৰি আছো, তেওঁ মই গমে নাপাওঁ যে মই মাৰি আছো, মানুহজনে হাৰ্ট হৈ আছে. Next is not capable of understanding what he was doing was either wrong or contrary to law. It is a law di bhul ba wrong hoy, hetu mo gome na pao. That is known as unsound mind. 4 kinds of person with non-compos mentis. Eigijan sari. All of you aspirants, sarijan etiai logalog memorize kori lo. Etu prelimsat ahe. An idiot kak unsound buli declare kora hoise under law. An idiot, illness, lunatic, or intoxicated. Unsound mind, sound mind noha buji na pai. Idiot, illness, kiba teo bemar hoy ase for a particular time period. Teo jodi eku nubuja hoy jay, akora hoy jay, tetia hoy lunatic, নহলে বা intoxicated. ঠিক আছে? A lunatic mane ki hoy? Afflicted by mental disorder only at certain periods, and vicissitudes. Lunacy and madness are required. Insanity and idiocy natural insanity. Lunatic ki hoy? For a particular time period. Suppose moi bhale hoy thako, kintu mo hothate unsound hoy jao, eku nubuja hoy jao, mur eta enokata illness ase, mo maje maje kiba eta nubuja hoy jao, that is lunatic. Next is intoxication. Section 23. Act of person incapable of judgment by reason of intoxicated caused against his will. Ete eta kotha hoise. Aji jodi suppose moi I'm drunk, moi drinks koriso. Hey drinks jodi voluntarily moi nijor enjoyment or karone kori aso, aru enjoyment or karone moi drinks kori kabar logot mor fight hoy gol, and out of that fight moi kabak murder kori dilo. Tetia I cannot take this defense day. কাৰণ কিয় হেতু ভলেন্টাৰী এক্ট আছিলে, মই নিজৰ মতে মই এনজয় কৰিব কাৰণে ড্ৰিংকস কৰিছিলো, মই ইনটক্সিকেশন মই নিজৰ ইচ্ছা মতে লৈছিলো, এন্ড নিজৰ এনজয় কৰিয়ে কিবা এটা হৈ গল, কিবা এটা আউট অফ দ্যাট ফাইট দ্য কনসিকুৱেন্স ওয়াজ সাচ দ্যাট কি হল, মোক তেওঁ মাৰিবলগীয়া হল. তেতিয়া মই কোৰ্টত গৈ ক'ব নোৱাৰো যে জাজ সৰি প্লিজ মোক পানিশমেন্ট নিদিব, কাৰণ সেই যে ষ্টেটত মই আছিলো দ্যাট ওয়াজ ইনটক্সিকেটেড ষ্টেট, মই actually তেতিয়া under drunk state ot asile, hetu kobo nwaru. Let's study. Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it or by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law, provided that the thing which intoxicated him was administered to him
without his knowledge or against his will. Without my knowledge, কোনোবাই যদি মই যেনিবা পানী খাই আছো, পানী খাওঁতে কি হল, মোক কোনোবাই তাতে কিবা মিক্স কৰা আছিলে, সেই খাই পেলাই মোৰ নলেজে নাছিলে যে মই মোৰ ষ্টেটত নাথাকিম, নৰ্মেল ষ্টেটত নাথাকিম। ইন ডেট কেছ তেতিয়াহে মই এই জেনেৰেল ডিফেন্সটো ল'ব পাৰিম আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 23, যেতিয়া আই হেভ নো নলেজ। এইটো মনত ৰাখিলে হ'ব, ইনটক্সিকেশ্যন আৰু নো নলেজ। নেক্সট ইজ অফেন্স requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated. 24 says, in cases where an act done is not an offense, unless done with a particular knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had done the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. Same কথাই কৈছে 24 to same, ঠিক আছে। যদি মোৰ নলেজ আছে যে মই কিবা এটা বেয়া বস্তু খাইছো and out of that মই মোৰ নিজৰ নৰ্মেল ষ্টেটত নাথাকিম, তেতিয়া জেনেৰেল ডিফেন্সটো ল'ব নোৱাৰিম। বাট মোক যদি কোনোবাই এডমিনিষ্টাৰ কৰিছে আৰু মই সেইটো গম নাপাওঁ, নো নলেজ, তেতিয়া মই জেনেৰেল ডিফেন্সটো ল'ব পাৰিম, ঠিক আছে। এইটো 23 and 24 deals with intoxication. See, ইয়াতে মই ভালকে লিখি দিছো অলপ। Intoxication 23 and 24 crystallizes the law relating to the acts committed by a person in intoxication in mitigating the rigor of law. Voluntary drunkenness cannot be cloak of immunity. মই যদি নিজৰ ইচ্ছা মতে কিবা খাইছো, that will be not an immunity. মই punishment পামে। To claim exemptions from criminal liability on the ground of involuntary drunkenness, it must be established that he was incapable of knowing the nature of the act, that he was doing what was either wrong or contrary to law, that the thing which intoxicated him was given to him without his knowledge or against his will. Example, a person committing an offense when made intoxicated by fraud, coercion or ignorance practiced by someone. কোনোবাই যদি মোক খুৱাইছে, তেনে ক্ষেত্ৰতহে মই ডিফেন্সটো ল'ব পাৰিম। এইটো চাওক, voluntary drunken person will be liable as if he was sober when he did it. Section 24, এইটো 24 হয় দেই। When he did it must be considered as a aggravation rather than a defense. মানে কি হৈছে, মই যদি কিবা এটা বস্তু খাই পেলাই, এইটো ইয়াতে 24ত বুজাই দিছে, মই নিজৰ ভলেণ্টাৰীলি মই যদি কিবা খাই পেলাই কিবা এটা এক্ট কৰিছো, সেইটো কি বুলি কনচিডাৰ কৰিব, যে মই নাখাই পেলাই এক্ট কৰিছো বস্তুটো। 24ত কি কৈছে, see, as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated. যদি হেতু voluntarily with knowledge যদি কোনোবা এটা কাম কৰে, তেতিয়া হেতু similar wayতে ল'ব as if he was not intoxicated. মই drunk stateত আছো, কিবা এটা কাম কৰিছো, কোৰ্টত গৈ যদি মই কম সৰি মই একচুয়ালি drunk stateত আছিলো তেতিয়া, সেইকাৰণে হেতু মোৰ অফেন্স নহয়, হেতু ক'ব নোৱাৰো, হেতু কনসিডাৰ কৰা হ'ব as if মই sober আছিলো, মই একো খোৱা নাছিলো, ঠিক আছে। This is based on the principle qui pecet ebrius luat sobrius. That is, one who sins when drunk should be punished when he is sober. Next is justifiable act. Ate ki justify kore. Judicial Act 1516, Necessity 19, Consent 25 to 28, Duress 32, Communication 31, Trifling 33, Private Defense 34 to 44. Please sabe gutte khini mukhasta vidya. Okay? Memorize. By heart these sections. Ki hoy. Jeneke, ji kono tricks apply korile hoy, ji kono jeneke monot rakhe sabe, নিজৰ ইচ্ছা মতে নিজৰ কিবা এটা ষ্টৰী বনাই ললে হয়। এটা মই যদি ষ্টৰী বনাই দিও, মনত নাথাকিব পাৰে, নিজৰ ষ্টৰী এটা বনাই ললে হয়, ঠিক আছে। 15. Act of judge acting judicially. Nothing is an offense
which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law. ঠিক আছে, যিকোনো এটা জাজে যিকোনো এজন জাজে যদি প্ৰনাউন্স কৰে ইন গুড ফেইথ, ঠিক আছে, সেইটো এক্ট জাষ্টিফাইবল হয়। The act must have been done in discharge of his official duties. Official duty কৰিলেহে তেওঁ যদি এজন জাজে কি হয় যেতিয়া কোৰ্টত বহি থাকে কিবা এটা যদি জাজমেন্ট প্ৰনাউন্স কৰে উইথ গুড ফেইথে কৰিব অবভিয়াছলি ফৰ বেটাৰমেন্ট অফ দ্য সোসাইটি তেওঁ, বাট সেইটো while discharging his official duty। এতিয়া যদি এজন জাজে ৰাস্তাত গৈ আছে কোনোবা এজন লৰাই স্মোক কৰি আছে তেওঁ যদি ৰখাই পেলাই কয় এই ইউ কেনট স্মোক, ওকে, স্মোক ইজ হাৰ্মফুল ফৰ your body, তেওঁ যদি out of his official duty যদি কিবা কাবাক এনেকৈ ৰখাই আছে কনফাইন কৰি আছে then that will not be included under section 15। next is they must be within his jurisdiction, নিজৰ jurisdictionৰ under থাকিব লাগিব, must be performed in good faith, okay, jurisdiction, good faith, official duty। exemption is available in case of irregular exercise of power or excessive use of jurisdiction। এই exemption to দিয়া হব, এটো এটা মই illustration দিম, ঠিক আছে, is available in case of irregular exercise of power or jurisdiction বাহিৰতো যদি কিবা pronounce কৰিছে কেতিয়াবা but which is in good faith তেতিয়া কেতিয়াবা কিছুমান circumstances exempt কৰা যাব। This principle is to sustain the independency of judiciary। কিহৰ কাৰণে সেকশনটো দিয়া হৈছে? for independency of judiciary। judiciary যি pronounce কৰিব হেতু independent in nature, তেওঁলোকৰ independent দিয়া গৈছে, no one can point them। next, act done pursuant to judgment or order of the court। ঠিক আছে, এতিয়া মই suppose government হয়, মই suppose PWD হয় or Guwahati Municipal Corporation, মই GMC underত কাম কৰো আৰু মই কোৱা হৈছে to suppose কিছুমান ঘৰ মই ভাঙাই যে ঘৰ যে ভাঙি থাকে যে সেই ঘৰ ভাঙাত মোক অৰ্ডাৰ এটা পাস কৰিছে কোৰ্টৰ পৰা, ঠিক আছে, এই ঘৰ যে ভাঙা অৰ্ডাৰটো মোক কোৰ্টে দিছে বাট ঘৰ ভাঙাটো কাবাৰ বেলেগৰ ঘৰ ভাঙাটো ইজ ট্ৰেছপাছ, মই ভুল কৰি আছো because I have a order of court or a judgment given by a court and by obliging that particular judgment or order মই হে কামটো কৰি আছো in good faith, belief in the legality of court order, protection is given in respect of a defective or invalid court of order, এটো নহয়, এইগিটা যদি থাকে আৰু মই যদি কিবা এটা কাম কৰো তেতিয়া I will be exempted from the liabilities, okay। example, police executing search warrant, gambling act, though the warrant is defective in law and illegal, ঠিক আছে, search warrant যদি তেওঁ issue কৰে, ঠিক আছে, execute কৰি দিয়ে, though the warrant is defective in law and illegal, but তেওঁ search warrant এখন আনিছে কোৰ্টৰ পৰা, তেতিয়া হৈছে exempted from liability। act likely to cause harm but done without criminal intent and to prevent other harm, ঠিক আছে, criminal intention নাই, to prevent other harm এই মই একটো কৰিছো section 19। এটা এক্সপ্লেনেশনটো আমি ডাইৰেক্ট পঢ়ো, সবে বেয়াৰ এক্টৰ পৰা এবাৰ পঢ়িব। see you have to also give effort from your side, নিজৰ নিজৰ ফালৰ পৰা সমানে কষ্ট কৰিব লাগিব, মই ইয়াতে বুজাই যাম বাট কি হয় কথাটো আপোনালোকে নিজে পঢ়িলেও বুজিব দেই, এনেকুৱা নহয় যে বুজি নাপাব, বুজাতে সবে বুজি পাব, কিন্তু মই ইয়াতে আৰু অলপ এক্সট্ৰা কিবা এটা এফৰ্ট দি পেলাই এক্সট্ৰা এটা বুজাই দিম বা মই ৰিভাইজ কৰি আছো, তেনেকুৱাকে মই পঢ়াম, গাইড কৰি আছো কোনটো পঢ়িব লাগে কোনটো পঢ়িব নালাগে, কিছুমান মেগাজিনছ দৰকাৰ নপৰে, ষ্টিল মই সেই মেগাজিন কেইটা কৈ দিছো, নপঢ়াই বা বুকত নাথাকে, বেয়াৰ এক্টত নাথাকে, তো সেইখিনি গাইডেন্স মই দিম, বাকিখিনি নিজে এবাৰ এবাৰ পঢ়িবই লাগিব। if you want to get in that particular seat, explanation, it is a question of fact in such a case whether the harm to be prevented or avoided was of such a nature and so eminent as to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm। এই যে মই পঢ়ালো যে
सेम हा जत क्रिमिनल इंटेंशन है घर केटा जे बुझालो हेतुए अंडर सेक्शन 19 नेसेसिटी है ओके एटो 19 पढ़ाइছিলো এই মাত্র ইয়াতে কি কোৱা হৈছে এক্সট্ৰা কিবা এখিনি সেম হা সেম নে বুজোৱা হৈছে কুইন ভাৰ্সেস ডাডলি ইম্পৰ্টেন্ট কেস ল এটো পঢ়িলে হ'ব ঠিক আছে বাকিখিনি ইমান এটা ইম্পৰ্টেন্ট নহয় অকল এটো ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে এটা ইয়াতে কি কৈছে নেসেসিটি ইয়াতে এই কেসটোত কি হয় সপোজ মই এটা এক্সাম্পল দিয়ে বুজাই দিও সিমিলার কেস ল হয় এখন সপোজ শিপ আছে ঠিক আছে শিপত সপোজ তিনটা মানুহ আছে এই তিনটা মানুহ পুরা মাজত এখন ওশেনৰ মাজত আছে সাগৰৰ মাজত নো এক্সেস টু দি আউটসাইড ওয়ার্ল্ড একো এক্সেস নাই আউটসাইড ওয়ার্ল্ডৰ লগত it got okay hang হৈ গৈছে আচ্ছা তো কি হৈছে তেওঁলোকে বহুত দিনৰ পৰা একো খোৱা নাই বহুত মানে ভুকত আছিল তেওঁলোকে এতিয়া কি হৈছে এই বাকি দুজনে মিলি পেলাই এওক মাৰি পেলাই এওকে খাই পেলালে ঠিক আছে মার্ডার কৰি পেলাই খাই পেলালে এতিয়া এই দুজনে যেতিয়া কোৰ্টত গল তেওঁলোকে এক্সকিউজ লব নোৱাৰে তেওঁলোকে এটো জাস্টিফাইবল এক্ট কেতিয়াও নহয় নেসেসিটি কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে কবই নোৱাৰে যে সৰি যে এটোটো নেসেসিটি আছিল আমিটো তেওঁলোকক সৰি আমিটো হে মানুহজনক খাবই লাগিছিল নহলে আমি মৰি যাম প্ৰাইভেট ডিফেন্স লৈ লৈছে নেসেসিটি এক্ট কৈ দিছে নো this excuse cannot be taken in court a case to Queen versus Dudley and Stephens ঠিক আছে ইয়াতে কৈছে deliberate killing of a man howsoever the temptation might be যিমানে যি নহওক কিয় cannot be justified by necessity এটো কেতিয়াও necessity act হ'বই নোৱাৰে ঠিক আছে এটো কোৱা হৈছে next consent section 25 to 28 and 30 act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent yete direct moi example at gusi jao A and Z agree to fence with each other for amusement this agreement implies the consent of each other to suffer any harm which in the course of such fencing may be caused without foul play and if A while playing fairly hurts Z A commits no offense এতে কি হয় কনসেন্ট যদি লোৱা যায় যি কোনো সাপোজ বক্সিংত কিছুমান এনেকুৱা স্পোর্টস আছে যত আমি দুইজন প্লেয়ারে জানে যে ইজনে হিজনক হার্ম হপ কৰিব ইজনে হিজনক ইনজুৰ কৰিব ঠিক আছে এটা knowing the fact দুইজনে কনসেন্ট লৈছে বাই রাইটিং দা কন্ট্রাক্ট অন ইট তেওঁলোকৰ কন্ট্রাক্ট থাকে যে তাতে যদি দুখ পায় কিবা যদি হয় তেনে হলে no one is held liable no because you know that you will be getting injured under that particular boxing ring inside that boxing ring hetuke kwa hoy 25 ত ইমিউনিটি দিয়া যায় এতিয়া যদি মই এজন বক্সাৰ হয় মই সাপোজ মেৰি কম হয় মই কাবাক মাৰি দিলো মাৰি দি পেলে হিজনক ইনজুৰ কৰিলো এনে কি হয় এনে বিএনএস ৰ আন্ডাৰত that is punishable act but with the consent of the other player I did this act মই পাঞ্চ কৰিছো with the consent তেওঁ জানিছিলে এতিয়া এক্সাম্পল ইয়াতে আৰু এটা হৈছে এটা implied consent বুলিও থাকে implied consent কি হয় when you buy a ticket to watch a cricket match in a stadium বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামে হওক বা যতে ক্ৰিকেট আইপিএল চাবলৈ গৈছে সবে ঠিক আছে টিকেটটো যে কিনিছে টিকেটটো কিনি পেলাই ধুনীয়াকে মেচখন চাই আছে ষ্টেডিয়ামত বহি পেলাই ক্ৰিকেট মাৰুতে the batsman
ইমানে জোৰকে হিট কৰিলে হে বলটো আহি পেলাই এজন স্পেক্টেটৰৰ মূৰত লাগি পেলাই তেওঁ অন স্পট ডেথ হৈ গ'ল এতিয়া মই এটো ক্লেইম কৰিব নোৱাৰো যে মোক মাৰ্ডাৰ কৰিছে because that particular ticket itself is an implied consent মই consent দি দিছো মই জানো মই কি চাবলৈ গৈ আছো মই ক্ৰিকেট মেচ চাবলৈ গৈ আছো বলটো আহি পৰিবও পাৰে এনেকুৱা নহয় যে এটো আনফোৰ্সেবল এক্ট হয় সাপোজ কিবা এটা ৰেস হৈ আছে কাৰ ৰেস চাবলৈ গৈছো গাড়ীখন আহি পেলে মুকে লৈ গ'ল that is implied consent মই জানো কিবা এটা এনেকুৱা এটা তাতে হ'ব পাৰে টিকেটৰ পিছফালে কিটাবা হৰুৰকে লিখা থাকে যে হেবিলাক that is consent next is that is implied consent ha but other than that a example to jeneke ase fencing je khele next 25 etuke moi in details koisu gives immunity from criminal prosecution on the ground of consent in general section 25 immunity will not justify causing death or grievous bodily injury or harm likely to cause death and which is known to the doer the restriction is absolute and unconditional ঠিক আছে কাবাক যদি মই মাৰিয়ে পেলাও কেতিয়াও মাৰাটো জাস্টিফাই নকৰিব 25 ইমিউনিটি নিদিব কেতিয়াও যিমানে কনসেন্ট নিদিয়ক কিয় এটা ইয়াতে আহি যায় ইউথেনেশিয়া ইজ সামথিং এলস ঠিক আছে এটা আমি ইমান ডিপলি না যাও ইন ডেপথ না যাও এই যিখিনি পঢ়িব লাগে এখিনিয়ে পঢ়ো এতে যদি এই ইমিউনিটি যে দি দিছে মই এটা কব নোৱাৰে হে মানজনে মোক মাৰিব কৈছিলে দে এটা মই কনসেন্ট লৈ পেলাই তেওঁক মাৰি দিলো that cannot be justified at all next is consenting party should be above 18 years হবই লাগিব next consent may reduce the gravity of offense or mitigate the rigor of the punishment ha eta example is accused snake charmer persuaded the deceased to be bitten by a poisonous snake, inducing him to believe that he had the power to protect from any harm. Accused could not save the deceased. Deceased consent did not excuse the accused from criminal liability. বুজিছে না এজন snake charmer আছিলে snake charmer জনে কি কৰিছিলে তেওঁ কৈছিলে ঠিক আছে এই স্নেক ডালে যদি কিবা এটা যদি বাইট কৰে তেনে হলে তাৰ পৰা যদি আপোনালোকে পয়জন খিনি আপোনাৰ তাত যায় মই বচাই লব পাৰিম তেওঁ কৈছিলে স্নেক চাৰ্মাঞ্জাৰ কিন্তু মই কলো কি মই ঠিক আছে আপোনাক বাইট কৰিব দিম নে এই হাবডালে আপোনাক খুটিব দিম নে তেতিয়া তেওঁ কলে খুটিব দিয়ক এতিয়া তেওঁ খুটিলে হাবডালে কিন্তু তেওঁ আহি এতিয়া মই কব নোৱাৰো কিন্তু হে আউট অফ দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ এক্ট তেওঁ মৰি গল হি ডাইড অন স্পট মই বচাব নোৱাৰিলো কিন্তু মই পিছত গৈ কব নোৱাৰো but I took the consent of that particular person মই হে হাবডালে খুটাৰ আগত before biting মই কিন্তু তেওঁ পাৰমিশন লৈ লৈছিলো that cannot be taken হেতুত ইমিউনিটি পোৱা না যায় দে consent may be implied or express মানে ডাইৰেক্ট implied মানে মই বুজাই দিলো যে টিকেট তেনেকুৱা ইনডাইৰেক্ট এই এটা কেস লৈ দিছো এটু জেনেকে হব tattling a lawful activity when done with the consent of an adult গিটা মনত ৰাখিলে হয় 26 section 26 act not intended to cause death done by consent in good faith for person's benefit ঠিক আছে কাবাক যদি মই ডেথ কজ কৰিব হোৱা নাই done by consent in good faith for person's benefit তিনটা কথা আছে no death good faith and with for person's benefit nothing which is not intended to cause that is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith and who has given a consent whether express or implied to suffer that harm or to take the risk of that harm এটা illustration di bujai dio kabak jodi suppose a surgeon knowing that a particular operation is likely to cause death to Z who suffers under the painful complaint but not intending to cause Z's death and intending in good faith Z's benefit performed that operation on Z with Z's consent A has committed no offense simple
এজন ডক্টৰে সাৰ্জাৰী কৰিছে সাৰ্জাৰীটা আউট অফ তেওঁ কনসিকুৱেন্সটো নাজানে কি হ'ব ৰিজাল্টটো নাজানে বাট সাৰ্জাৰী নকৰিলে তেওঁ ঢুকাবই সাৰ্জাৰী কৰিলেও ঢুকাব পাৰে বাট তেওঁৰ ইন্টেনশন নহয় তেওঁ মাৰি পেলোৱাটো তেওঁৰ ইন্টেনশন হৈছে তেওঁক বচোৱাটো উইথ গুড ফেথ তেওঁ সাৰ্জাৰীটো যেতিয়া কণ্ডাক্ট কৰি আছে তেতিয়া he will be exempted from liability 26 grants immunity to persons like doctors এই 26 টো মনত ৰাখিলে হ'ব কাকাক দিয়ে doctors from punishment for all acts done in good faith এতিয়া এজন ডক্টৰে যে অপাৰেশন কৰাৰ পিছত যে তেওঁ যেতিয়া পেশেন্টজন ঢুকাই যায় এই কোনটো আন্ডাৰত ইমিউনিটি পায় 26 আমি যে একো ক'ব নোৱাৰো ডক্টৰ এজনক যে ডক্টৰ জনে মাৰি পেলালে that cannot be said under 26 তেওঁলোকে ইমিউন হৈ যায় next 27 act done in good faith for benefit of child or person of unsound mind or by consent of guardian এটা ইয়াতে কি হয় আগৰটো 26 ৰ ডাইৰেক্ট কনসেন্ট লৈছে ইয়াতে গাৰ্ডিয়ানৰ পৰা কনসেন্ট লৈছে ঠিক আছে authorizes 27 authorizes guardian or other persons having lawful charge of child below the age of 12 years 12 years তকে সৰু গাৰ্ডিয়ানৰ পৰা যদি মই কিবা কনসেন্ট লৈছো তেতিয়া হে একটো exempted hoy a person of unsound mind not competent to give consent in law to consent to inflict hobo consent nahoy to inflict harm either himself or by any person provided it is done in good faith benefit of such child the act is not immoral jodi immoral illegal nahoy kiba good faith hot korise benefit of the child kori ase ketia exempted hoy jay defense it's a defense ঠিক আছে 89 section 89 নহব এটো সব আইপিসি সেকশন বো লিখি দিছো 27 28 26 the benefit of 89 27 cannot be claimed in 4 situations covered under the 4 provisions. Intentional causing of death, consent to the doing of anything likely to cause death, causing or attempting to cause grievous hurt. tamane ek juntu amar 27 hoise 27 to ami ki khetrot lobo nwaru kabak jodi maribo ase father in good faith kills his own daughter from falling into the hands of dacoit ডেকয়টৰ পৰা আগতে জিয়েকক মাৰি পেলালে এই ডেকয়টৰ জুৱাৰ আগতে ময়ে মাৰি দিও হেতু ইট cannot be said it is not in good faith claim কৰিব নোৱাৰে next consent to the doing of anything likely to cause death number 1 to cause death next to likely to cause death next grievous hurt এই তিনিটা ক্ষেত্ৰত this particular section 27 cannot be claimed okay Section 30 acts done in good faith for the benefit of a person without consent. Moi consent lua nai. Consent kabar jodi loi pelai mo kabak harm kori aso. Tetia moi exempt hom. Aur jodi mo consent luao nai. Acts done in good faith for the benefit of a person without consent. Moi teo consent lua nai kintu teo benefit or karone kiba eta kori aso. Tetiao a particular act to exempted hobo ঠিক আছে section 32 আমি quickly পঢ়ো nothing is an offense by reason of any harm which it may cause to person for whose benefit it is done in good faith even without that person's consent if the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent or if that person is incapable of giving consent and has no guardian or other person in lawful charge of him from whom it is possible to obtain consent in time for the thing to be done with benefit তাপিছত এতিয়া সম মই এটা কৈ আছো মই suppose মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত এখন জংগলত গৈ আছো এনে ফুৰি আছো তাপিছত মোৰ ফ্ৰেণ্ড জনক কি হৈছে এটা বাঘ আহি পেলাই লৈ গৈছে আৰু মোৰ তাত এটা গান আছিল ঠিক আছে এটা পিস্তল আছিল
মই ভাবিলো মই ফৰ ফ্ৰেণ্ডজনক বচাও মই হে টাইগাৰটোক হে বাঘটোক মাৰি দিওঁ মই কাৰণে শুট কৰিলো এতিয়া মই ফ্ৰেণ্ডজনক কনসেন্ট লব নালাগে যে মই শুট কৰিম নে নকৰিম মই শুট কৰি আছো উইথ গুড ফেথ মই ফ্ৰেণ্ডজনক বচাবলে টাইগাৰটোক পইণ্ট কৰি পেলাই শুট কৰি আছো উইদাউট টেকিং দ্য কনসেন্ট ফ্ৰম মাই ফ্ৰেণ্ড হেতু যদি গুড ফেথত মই কিবা এটা কৰি আছো এণ্ড আউট অফ দ্যাট শুটিং মাই ফ্ৰেণ্ড ডাইড মোৰ টাইগাৰটো নমৰি পেলাই ফ্ৰেণ্ডটোহে মৰি গ'ল তেতিয়াও মই exempted হৈ যাম ঠিক আছে this is 30 next 31 সবে হুদি আছিল এটো কোয়েশ্চন কমিউনিকেশন মেড ইন গুড ফেথ section 31 ত কমিউনিকেশন আহি যায় no communication made in good faith is an offense by reason of any harm to the person to whom it is made for the benefit of that person communicate কৰিছো কৈছো কিবা এটা কথা in good faith suppose for example মই ডক্টৰ হয় ডক্টৰ হৈ পেলাই মই হে মানুহজনক জনাব লাগিব যে আপোনাৰ এটো এটো বেমাৰ আছে গতিকে আপুনি এটো এটো মেডিসিন খাব এই এটো বেমাৰটো জানিবা এনেকুৱা এটা বেমাৰ যোনটো তেওঁক মানে ইভেন্টুৱেলি হি উইল ডাই আফটাৰ সাম ইয়াৰ্স ঠিক আছে মই হেকাৰণে মেডিসিন প্ৰেসক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে তেওঁক জনাইছো যে আপোনাৰ নহয় এই বেমাৰটো হৈছে গতিকে আপুনি এই মেডিসিনটো খাব লাগিব কিন্তু তেওঁ হে কথাখাৰ শুনিয়ে he died out of shock that is known as communication made in good faith মই ভালৰ কাৰণে কৈছিলো তেওঁ মেডিসিনটো প্ৰেসক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁ শুনি পেলাই হাৰ্ট অ্যাটাক হৈ গল হেতু কাৰণে মই লায়েবল নহম I'll not be held liable I'll not be held responsible for his death বুজিছে that is 31 communication made in good faith next is duress act to which a person is compelled by threat মোক কোনোবাই ভয় খুৱাই পেলাই থ্ৰেটেনিং দি পেলাই যদি কিবা এটা এড কৰাই আছে that is exempted এটা সিম্পল ডিউৰেছ তো সবে জানে coercion duress undue influence এবিলা trifles মানে trifling act causing slight harm কোনোবাই যদি জাস্ট এনেকে মাৰিছে এতিয়া মই গৈ পেলাই ক'ব নোৱাৰো oh he has caused battery to me that's why I need compensation to be paid to me from that particular wrongdoer এটা মই ক'ব নোৱাৰো যে মোক মাৰিছিলে মই যদিও দুখ পানে তেওঁ কিন্তু মোক হাত উঠাইছিলে দেই এইবিলাক চাবলে কোৰ্টৰ টাইম নাই see the maxim de minimis non curate lex that is the law will not take care of trifles example a man causing hurt while getting into a railway compartment railway compartment উঠুতে দুখ পালে এটা মই ক'ব নোৱাৰো railway indian railways এৰ ভুল তেওঁলোকে এটো ঠিক কৰিব লাগিব এইবিলাক চাবৰ কাৰণে কোৰ্টৰ টাইম নাই calling a person liar though it attracts defamation মোক কোনোবাই নিচলিয়া বুলি কৈছে এটো যদিও ডিফেমেশন হয় এইবিলাকৰ কাৰণে কোনো exemptions নাই trifling মানে sorry মানে মই যদি কিবা এটা act কৰিছো which is trifle which causes very slight harm that in that case I'll be getting exempted মই ডিফেন্স লব পাৰো জেনাৰেল ডিফেন্সৰ আন্ডাৰতে পৰি যাব যে মইতো এটো হৰু এনেহে কৈ দিছিল মিছলিয়া বুলি হেতু কোৰ্টে একসেপ্ট কৰি লব it is a defense এখিনি সবে বুজিলে 33 14 to 33 যত excusable or justifiable আছে justifiable under private defense আহে from section 34 to 44 জুনগিটা আমি ভালকে নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম ইয়াৰ লেকে সব ক্লিয়াৰ এতিয়া if you have any question you can put কিবা যদি question আছে ক্লিয়াৰ ভালকে সবে বুজি পাইছে ভালকে পঢ়িব লাগিব and please all of you again okay Mayashri Papuri Jasmine সবে বুজি পাইছে না next class will be doing private defense সবে এবাৰ এই মনো ফ্ৰেশলি সবে পঢ়ি ললে হয় গুটেখিনি নতুন যেহেতু সেকশনস হয় সেকশন নম্বৰ গেটা মনত ৰাখিলে হ'ব হা ভালকে আৰু জি মনত ৰাখিব লাগে মই কৈ যাম উইথ টাইম আৰু জি ম্যাক্সিম ইম্পৰ্টেন্ট হয় একিটাও কৈ যাম ম্যাক্সিম বোৰ পঢ়িলে হয় প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ম্যাক্সিমছ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে সেকশনস বাকি কনসেপ্ট ক্লিয়াৰেন্স ইজ ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ মেইনস okay I'll take your leave now huh
Thank you, all of you. Good night. Okay.